Jedno od vrlo čestih pitanja na konsultacijama jeste šta možete da sejete ili sadite u hlad. U ovoj epizodi razbijam vašu zabludu da biljke ne podnose hlad i delim vam čitav spisak biljaka koje podnose hlad u skladu sa njihovim potrebama za sunčanim satima. Također vam pokazujem kako kreiram kružni permamodel u voćnjaku za biljke koje podnose hlad. Ovo su spiskovi biljaka koje možete da sadite u hladu i poređeni su u skladu sa njihovim potrebama za sunčanim satima. I kao što vidite, broj tih biljaka je zaista veliki. Možete budete kreativni da napravite dobar miks biljaka u hladu. 5 sati sunca je potrebno brokoli, karfiolu, kupusu i kelju. I ukoliko sadite brokoli, karfiol u hladu, postoji dobra verovatnoća da će izdržati letnje temperature, odnosno da neće odmah krenuti u cvet. I upravo u današnjoj epizodi ja ću ovakav miks da posadim u jedan permamodel koji se nalazi u hladu. Zatim sve vrste mahunarki, mrkva celer, vidite pak čoj, dobro, s njim idemo u avgustu, rotkvice jako vole hlad, imam pozitivno iskustvo s tim u vezi. Cvekla, grašak, krompir, rukola, 4 do 5 sati sunca im je potrebno, dakle sve ostalo hlad. Povrće koje treba čak i manje sunca, sunčanih sati, salate, lisnati, keljevi, spanać. I evo imamo čak i povrće kojima je potrebno samo 2 do 3 sata sunca u toku dana, kao što su slačice. Dakle, ovi spiskovi mogu da vam pomognu da budete kreativni i da iskoristite hlad koji imate na svom imanju, gdje pretpostavljate da baš ništa tu ne možete da uzgojite. Vidite, ovi spiskovi kažu drugačije. U današnjoj epizodi pripremila sam kružni permamodel koji je prilagođen hladu. Želim krugove da postavim po svojim voćnjacima jer će ovaj permamodel da bude postavljen u senci jedne trešnje, višnje i krušaka. Ovdje ću kombinovati biljke koje podnose hlad i imaju različite potrebe za sunčanim satima i te potrebe se kreću od 5 do 3. Pogledajte tabelu. Prvo ću da postavim krompir, zatim niske mahunarke, kupusarice, salate i visoka boranija koja se nalaze u centru, prečnik je 2,40, poluprečnik 1,20 m, što znači da se iz ovog ulaza, jer mora da postoji ulaz, od centralnog dela samog permamodela možete nesmetano da radite unutar same gredice, jer suština, odnosno princip biouzgoja jeste širina 1,20 m svake gredice, kako bi se s jedne i s druge strane mogli nesmetano da radite, a da pritom ne gazite samu gredicu, odnosno tlo. Tlo je živo, saradnja sa tlom je ovdje jako bitna. Prema tome, kada dođem do centralne zone, ja nesmetano radim širom kruga. Ovdje će biti raspoređene sadnice salata, 2 kukuruza kao čuvari ulaza, zatim visoka boranija u središnjem delu, sadnice salate, kupusarice, niske boranije, niske mahunarke, možete saditi i pasulj, ja ću nisku boraniju, krompir. Ovo je idealan način da udomite višak sadnica. Ja imam zaista veliki višak kupusarice i ono što je ovdje bitno da naglasim, ukoliko ne želite da vam kupusne stenice prave veliki problem, posadite dovoljno iza sebe i za njih i vidjet ćete šta je harmonija u uzgoju kupusarica, ali o tome ću nešto više da govorim u jednoj od narednih epizoda. Dakle, ovdje imamo 2 principa sadnje, krompir na travi i sve ostale biljke se sade u permamodele. To su različiti principi sadnje. Kako se oni razlikuju možete pogledati u playlisti permamodeli i u playlisti koja je povezana s krompirom, gdje imamo sadnju krompira na travi. Ovo će sve danas da bude postavljeno, praktičan rad pokazujem u daljem toku epizode. Ovaj kružni permamodel za one biljke koje se sade u hladu želim da postavim upravo tu. Ovo je svo sunce koje dopire u toku dana, nekih par sati sunca. Nalazi se u voćnjaku, ovdje imamo višnju, trešnju,
kruške sa te strane. Dakle, ovo je kompletno voćnjak miks, šljive, kruške, višnje, breskve, svašta. Dakle, ovdje je pokošeno i tu planiram da postavim permamodel. Vi ne morate da postavite krug, možete budete prosto u kocki, možete da postavite permamodel, možete budete kreativni, da iskoristite listu i da ovdje sadite one biljke koje želite i same liste. Ja baš želim između ovih voćkica jedan lep krug i sada ću ga postaviti. Ovo je onaj kukuruz koji sam samo spustila na zemlju. Pogledajte epizodu Krompir grmovi na travi i sve će vam biti jasno. Pogledajte kako divno niče, raste. Dakle, uopšte nije ukopan, samo je postavljen na zemlju. Da bih mogla da napravim sve krugove, potrebna mi je špaga i ovako neke stari koluci, odnosno je pritka koju sam podelila na 3 i sad ću pokazati kako ću to da uradim. Ove špage su, izvinim, malo smo bacili preko krompira, izvinim. Ove špage su dužine 1,30 m, zato što mi treba dužina 1,20 m, pa dok vešam s jedne i s druge strane, tamo ću dobiti tu dužinu. Sad ću malo da se igramo. Evo vidite šta sam uradila, pratim stazu između dvije gredice i došla sam do ulaza u moj krug. Vrlo je bitno da ulaz bude praktičan. Ne mogu ulaz da okrenem prema jednoj voćki, niti prema drugoj voćki, zato što to prosto nije praktično, ali je dobro da ulaz bude povezan između dvije gredice, odnosno se nastavlja na dvije gredice. Ovo će ostati trajno, napravila sam nešto kao šestar. To je neka moja izmišljotina, svaka ova špaga ima 1,20 m sada. Ovo će ostati fiksno kao pokazatelj ulaza i sada treba da iscrtam krug sa ovim, znači bukvalno da pratim ovu centar kao kad imate šestar i da to obeležim drugim alatom, odnosno motikom. Za to su mi potrebne 2 ruke, ali u principu je vama jasno šta bi trebalo da radite ako želite da kreirate krug. Danas je baš jako vruće. Ja sam napravila svoj krug, šestar je odličan, mogla bih da ga brendiram. Sada je vreme da se uslojeva permamodel. Već me lagano hvata mrak. Ja sam postavila prvi sloj sena, znači nema obrade, na pokošenu ledinu, odnosno voćnjak. Prvi sloj sena je debljine do 25 cm i sada ću preko njega da stavim ovčje đubrivo. Evo ja sam sad razbacala ovčji stajnjak, vi možete koristiti paletirano đubrivo. Ja sam na ovu gredicu stavila 4 lopate ovčjeg stajnjaka. Vi možete da stavite 10 šaka peletiranog organskog đubriva. Sada preko ovog ide još jedan sloj otkoza ili sena. Sada već gotovo sa snimanjem. Ja sam stavila sloj sena i dobila visinu oko 35 cm. Još uvijek će ostati ovaj moj šestar, odnosno oznaka za ulaz. Evo ovdje je ulaz, kao što vidite vrlo jasan, sutra će biti bolje jer sutra ću tek da ovo sadim. Sada mi je bitno da zalijem dobro. Znači, onda kada postavite sloj sena, đubrivo sloj sena, naravno koriste otkos trave jer ovo je zapravo otkos trave od pre nekoliko dana, dobro zalijte sve ovo da bi se aktivirali mikroorganizmi i da bi ova gredica sutradan bila spremna za sadnju, zapravo permagredice. Eto, postavljen je kružni permamodel, sada ću ovo dobro da zalijem i sutra sadimo. Sada je jutro, došla sam da posadim biljke u svoj kružni permamodel, one biljke koje se sade u hladu i možete po danu da vidite
kako ovo dobro izgleda. Moj improvizorni šestar je odličan. Sada već mogu ove oznake nakon sadnje da skinem. Ovdje ću raditi dve kombinacije, sadnja na travi i sadnja, odnosno setva u permamodele. U pitanju je različita sadnja. Kada sadimo na travi samo spuštamo krompir u gnjezda, za razliku od sadnje u permamodele kada je potrebno da napravimo gnjezda i da dodamo ili zemlju ili jašovom iskopamo malo rupu, jer koren biljaka i seme treba ipak da dodirne zemlju. Ovo je jako dobro ispalo, spustio se na nekih 25 cm i to sam tražila zato što kasnije kada sve biljke niknu idemo na nadogradnju. Sada idemo na sadnju. Za sadnju su mi potrebne kupusarice, potrebno je da imate puno sadnica i rekla sam u više epizoda koliko god sadnica imate, toliko od toga zavisi vaša kreativnost, jer možete da radite različite kombinacije. Evo kao što na ovoj gredici imamo odličnu kombinaciju salata i kupusa, a između salata sada dolazi paradajz, ali to se priprema za jednu od narednih epizoda. Ja ću ovdje da uradim kombinaciju brokula, karfiol, kelj, kupus, da vidim šta se ponaša u hladu bolje. S obzirom da karfiol i brokula vrlo brzo procvetaju na visokim temperaturama, one su mi zapravo izazov u ovoj priči. Pored toga prebacit ću kukuruze sa jedne od gredica. Postoje gredice u kojima sam ubacivala više kukuruza, tako da planiram da iskoristim njih kao rasadnik. Ono što mi je također bitno jeste krompir. Imam još pola vreće naklijalog krompira. Neću potrošiti sve zato što mi je treba naklijali krompir i za onu avgustovsku sadnju na travi. Tada je baš teško doći do krompira. Imam puno salata, sad ću vas odvesti do još jednog rasadnika. Ovdje salate fantastično rastu zato što su također u hladu. Ove salate i ove kupusarice ovdje imaju samo 4 do 5 sati sunca. Ovo je još jedan moj rasadnik. Kako izvadim salatu, tako ubacujem mahunarke. Ovo su visoke mahunarke. Ovdje se pojavio krompir, naravno ostavit ću ga. Visoka mahunarka ide gore, krompir ostaje dole. Kosmos koji je tu nikao, ponovo imamo krompir, luk koji je tu ostao, zato što svuda ubacujem lukove, ali pogledajte, zaista ima puno salate koje je već i za jelo, a i za presadnju. Ovdje je ubačen miks od 10 salata, tako da će ova površina da bude novi rasadnik, s obzirom da je februarski rasadnik već iskorišten. Tu rastu biljke za julsku presadnju. Pogledajte epizodu majski rasadnik, odnosno šta sadimo u maju. Također trebaju mi visoke i niske mahunarke. Ovo su visoke mahunarke koji idu u onaj centar. Stavit ću nekoliko kućica zato što želim ovdje jednu ozbiljnu gužvu. I mnogo je lako raditi sadnju zato što kad dođem do centra oko mene je sve 1,20 m. Dakle, dobila sam gredicu, jednaku gredicu kao što su sve ostale. Od centra do kraja je 1,20 m. Znači mogu da radim setvu i sadnju sa obe strane i kako god se okrenem, situacija je ista. Prvo idemo sa sadnjom krompira na travi. Ja sam napravila gnjezda. Ispred se nalaze gnjezda sa mahunarke, u pitanju je niska mahunarka, ali je vrlo bitno da se prvo ubace krompiri. Potrebno je samo da napravite gnjezdo i da ubacite krompir. To je bar vrlo jednostavno. Do sada ste u epizodama vezano za krompir vidjeli kako ja to radim. Krompir ima dovoljno vlage, ako nije klijao, klijaće. Imam dobro naklijane i ne i manje naklijane, svejedno ubacujem svaki. Sada ću ja da završim sadnju krompira. Sad kad sam ubacila krompir,
potrebno je da ubacim seme niske mahunarke ispred krompira. Znači ovdje se nalazi krompir, ovdje planiram nisku mahunarku, nakon toga idu kupusarice, zatim salate i u centralnoj zoni visoka boranija. Ako želite u permamodel da posejete mahunarke na lakši način, dakle da ne idete duboko, a šovom da iskopate ipak zemlju, seme mora da dodirne zemlju, možete to da radite na lakši način i to kako sam posejala bob u permamodel možete vidjeti u epizodi permamodel sa granama vinove loze. Isti je princip i za grašak koji sam sela u jednoj epizodi. Dakle, napravite gnezdo, ubacite zemlju, krtičnjak, kao što to ja radim. Ubacite seme. Stavit ću više, inače se stavlja 5 sjemenki, ja ću staviti više. I ponovo zemlju. Sada ću malo da navučem trave, da ta zemlja ne bi bila izložena vremenskim prilikama i neprilikama. I to je to. Sad ću da završim sve svoje kućice, odnosno gnezda. Napravila sam ih širom mog permamodela. Inače, sadnja u krugu je pojašnjena u Teraldovim krugovima oko voćaka. To je ta sinergija biljaka, to je ta energija prema centru. Probajte i vi ćete se bolje osjećati kao baštovan. Sad kad sam posejala mahunarke širom kruga, evo svuda su ubačene. Sada ću da završim mahunarke unutar, odnosno samog centra. U pitanju su visoke boranije, stavit ću gusto, evo 3 kućice. Imam još zemlje. Sada sam ispred mahunarki ubacila sadnice kupusarica. Napravila sam miks, brokula, karfiol, kelj i kupus. I ako napravite miks, može vam stati više sadnica. Razmak među njima može biti manji zbog njihove razlike u afinitetu rasta. Ako ubacujete sadnice u permamodel, potrebno je ašovom da iskopate rupu, odnosno da malo usitnite zemlju na dnu, kako bi koren samo bio makar plitko površinski u zemlji. Nakon toga sve ostalo radi sjeno i đubrivo, odnosno sav permamodel. Dakle, samo da dodirne sadnica zemlju. Sada mi je ostalo da ubacim još salate i kukuruz i moj kružni permamodel za biljke koje se sade u hladu je gotov. I sadnja u kružni permamodel je gotova. Skinula sam svoj šestar, čuvat ću ga za nove kružne modele jer širom voćnjaka se mogu postavljati ovi permamodeli za biljke koje mogu da rastu u hladu, a i ukoliko imate višak sadnica, na ovaj način možete da ih udomite. Ja nemam manje sadnice salata, ali kao što ste vidjeli u onom rasadniku je velika gužva, tako da ću ja dobiti školski primjer ovih salata upravo presadnjom. Salate su brzi uzgoj, to vam je već poznato, sa kratkom vegetacijom. Tako da sad kad se one tu prime, za nekih 10 dana one napuštaju taj prostor. Ovdje na početku su ubačeni kukuruzi kao vrata. Evo, s jedne i s druge strane to su moji vratari. I ubačene su sadnice kupusarica svuda. Sada ću ovo sve dobro da zalijem i čekamo da ove biljke porastu.
Proizvodnja vlastite hrane je najradikalniji čin otpora koji hoće i može da promeni efekat velikih korporacija na vaš život. I to je jedini način da menjate sistem, sve ostalo je apsurd. Onog momenta kada uđete u market, kupite hranu koja je višestruko tretirana, vi ste platili sve te korporacije. Proizvedite i onu malu, najmanju salatu koja je vaša. Znate šta jedete i dali ste svoj doprinos u čuvanju planete. Na kanalu vas učim kako da to uradite, kako da na što bezbedniji način proizvodite hranu po biološkim metodama. Učimo o resursima. Znanje o resursima je vaš uvod u nezavisnost. Zapratite kanal.